नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोक, एंड बी पेशेंट ओवर व्हाट बिफॉल्स यू, सब्र कर, जो भी अला मा असाबिक, जो भी मुसीबत तुझ पे आ जाती सब्र कर। तो साबित हुआ कि मुसीबत आने पे सब्र होता है, उस वक्त सब्र होता है, उस वक्त जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पता लगती है, आपका ईमान टेस्ट होता है कि उस वक्त इसने क्या किया था। ठीक है, वेरिली इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, बेशक ये उमूर बहुत अजीम है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मांगते हैं, हर कोई नहीं करता, लेकिन जो करता है वो बहुत ही अजीम इंसान है। सो इसी तरह मैंने आपको पूरा बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कहा कि सब्र कर, अल्लाह से मदद तलब कर। उसने कहा कि आपको क्या पता, बहरहाल फिर उसने कहा मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं सब्र करूँगी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वेरिली पेशेंस इज़ एट द फर्स्ट स्ट्राइक, इन्नमा सब्रु इन द सदमतिल ऊला, सब्र सदमे के शुरू में होता है, बस उसी को सब्र कहते हैं। बाद में तो सब देखिए ना, 6 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ क्या है साइकोलॉजी में। जब कोई ऐसा हादसा हो जाए, ग्रीफ आ जाए शदीद, आपको पहले क्या होता है, शदीद सैडनेस, उसके बाद होता है डिनायल, इनकार उस चीज़ का, उसके बाद है डिप्रेशन, 6 स्टेज होती है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लेता है बंदा, कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, नॉर्मली ऐसे ही होता है। कुछ लोग डिप्रेशन की स्टेज में बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन ये कि नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है बंदा। तो मोमेंट जो होता है ना, मैं समझता हूँ कि वो ग्रीफ की इन स्टेजेस में ना जल्दी फ़ौरन से, मेरा ख्याल मोमेंट जो है ना 10 मिनट बाद एक्सेप्टेंस में आ जाता है। 10 मिनट नहीं तो 1 दिन 2 दिन, नेचुरल है, कुछ लोग का लेट होता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसका ईमान पुख्ता है, जिसको फ़लसफ़ा हयात बहुत क्लियर है, जिसको इल्म है, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मुझे अल्लाह की तरफ से वो इल्म है जो तुम्हें नहीं है। तो उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनके इल्म ने उन्हें बचाया था। नॉलेज जो है ये एक बहुत बड़ा वेपन है आपको साबिर बनाने में, क्योंकि आपको अगर अल्लाह की हिकमतों के बारे में कुछ नॉलेज है या अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ नॉलेज है, आप साबिर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका नॉलेज कम है तो आप बेसब्रे ही रहेंगे, इसलिए नॉलेज भी हासिल करते रहें। ठीक है ना, इसके हवाले से बहरहाल Suhaib reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter, and this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him. क्या ही खूबसूरत है मोमिन की मिसाल कि जब कुछ अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जब कोई हादसा हो जाता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, और हर चीज़ में उसके लिए गुड है। The perfection of these 3 aspects together is called beautiful patience. फसब्रुन जमील, ये तीनों जब सब्र आप में होंगे, अल्लाह की इबादत करने के हवाले से, उसके अहकामात बजा लाने के हवाले से, गुनाहों के हवाले से और लोगों के रवैयों के हवाले से, और तीसरा ये कि अल्लाह की तरफ से कोई हादसा आ गया, कोई कैलेमिटी आ गई, बीमारी आ गई, तो उस पर सब्र, तो ये है फसब्रुन जमील। सो अल्लाह ने कहा फसबिर सब्रन जमीला, सूरह मारिज वर्स नंबर 4, सो बी पेशेंट विद ब्यूटीफुल पेशेंस, सब्र कर बहुत ही जमील सब्र के साथ, ब्यूटीफुल पेशेंस के साथ, सब्र को ब्यूटीफाई करो। अगर किसी चीज़ पे वर्किंग करनी है तो सब्र पे वर्किंग करें। ठीक है ना, हम बेसब्रे क्यों, एक स्कॉलर कहते थे डॉक्टर साहब रहिमहुल्लाह के, अगर आप एक शख्स से मदद मांगें और वो आपकी ना करे, और आप दूसरी बार मांगें फिर भी ना करे, तीसरी बार मांगने चले जाएं, तो वो शिर्क है, वो तवक्कल की कमी है आप में। आपको वो बंदा नज़र आ रहा है, आपको अल्लाह नज़र नहीं आ रहा, आप बंदों के रहमो करम पे आ गए। और कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये सोचना कि ये बंदा मेरा मसला हल कर देगा, ये भी शिर्क का एक एलिमेंट। बंदे नहीं कर सकते मसला हल, बंदों के पास सिर्फ कुछ सजेशंस होती है, कोई थोड़ा बहुत आपको बातें बता देंगे, लेकिन बंदे पे तवक्कल करना अल्लाह को छोड़ के, मैंने कई बार देखा है लोग वेट करते हैं, 1-1 महीना वेट करते हैं कि मैं बस किसी तरह बात कर लूँ मेरा मसला हल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, वो अल्लाह टेस्ट कर रहा है आपको। मैंने तो आपको वाकया पूरा सुनाया कि बनी इसराइल को हुक्म दिया गायें ज़िबा करो, जाओ, कोई भी गाय ज़िबा कर लेते हैं, मसला किसने हल करना था? अल्लाह ने। वो किन कॉम्प्लिकेशंस में पड़ गए, कलर क्या होना चाहिए, गायें कैसी होनी चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए या नॉन प्रेग्नेंट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अल्लाह ने कहा ठीक है, फिर अब मैं और मुश्किल बनाता हूँ इनके लिए, और वो इतना मुश्किल हो गया, फिर कहाँ से लाए वो। इसलिए मदद किसने करनी है? अल्लाह से। आप किसी से भी बात डिस्कस कर लेंगे ना, किसी भी नेक इंसान से, अल्लाह उसके थ्रू कुछ कहलवा देगा, आपकी मदद हो जाएगी, अल्लाह उसके थ्रू आपको कोई सलूशन दे देगा।
لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے، ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی، ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا۔ اینی وے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے، لیکن یہ کہ اس پہ توکل نہ کر لیں، اس ایکسپرٹ پہ توکل نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو لیڈرشپ کا ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے۔ اگر آپ نے لیڈر بننا، آپ کو صابر بننا پڑے گا، ورنہ آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے، کسی بھی چیز کی آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ We made from them among leaders guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اللہ ایک قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان میں سے لیڈرز پیدا کیے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق کرتے تھے سارے کام۔ کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، صبر سے لیڈرشپ ملی انہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے بارے میں یقین کیے ہوئے تھے۔ They were absolutely certain of our verses، یقین تھا ان کے پاس۔ تو یقین اور صبر یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا، with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion۔ پیشنس سے اور یقین سے انسان کو لیڈرشپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ریلیجن میں۔ Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter۔ اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے، وہی بات ہے نا، ایکسیپٹنس۔ 6 stage آف گریف کیا ہے؟ ایکسیپٹنس۔ یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں، اللہ سے جنگ مول لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک بچہ تھا، اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے، بڑا ہیپی فیملی تھی، میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا، وہ ہضم ہی نہیں کر پایا، یقین ہی نہیں آیا اسے، یقین ہی نہیں آیا، بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ، ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا۔ میں نے اسے پھر یہی سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو، صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا، تم نیک اولاد ہو، صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں، والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا اور قیامت والے دن مل لینا ہے تم نے ان سے، ٹھیک ہے نا، جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے جنگ مول لے لو، نہ ایکسیپٹ کرو اسے، ٹھیک ہے نا، نمازیں چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، اس کا تمہارے والد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کل کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان سے وہاں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اٹ ورکڈ، یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی۔ تو ایکسیپٹنس اچھی بات ہے، انسان جو ہے وہ اپنی نہ صحت برباد کرے، نہ ہی اپنے آپ کو اتنا